Tripura lokorongni hamkraini bagai tabuk saktari tongo Ttaadc Hapang. Ttaadc Hapangni bwkhakti tabuk kwrung jagao lamps kailai tonglaio. Lamps kailai mani bisingtwi lokorongni hamkrai bai baksano Tripura lokorongni bagai aji mungbo haino phiyokjakha. Lamps ni barja manjak Ttaadc ni EM Ananta Debbarma Ananda Bazar kwtal lamps ni building nok swnamjak mani no thangwi Berainaikha. Berainai mani bisingtwi nukha lokorok bahaike o lamps ni bisingtwi ajimung aji tonglai tei lokorokni bo bahaike hamkrai abono naikha o salo tei bwskang salo bo lokorokni tei bo hamkrai nai hwnwi wansugui no tei bo lamps kainani tang botang songchajak phinai hwnwi saka EM Ananta Debbarma. Ananda Bazar lamps जों visit खालामनानै दाबो आगरतलानिफ्राय सातनाला visit फैगा दाबा अब जोंनि Ananda Bazar जों दाबो visit खालामो हा किसक कना lamps और lamps गोबां माबि नुबो नखौ अनक एमन नायथौ एबं जागा जे नायथौ अब गभर्नमेंट अफ इंडियन एवं गभर्नमेंट अफ त्रिपुरा जदि जोङो हेल्प खायखाय lamps नि बेफोराव जों जेबो खालामखै नायथौखै नाम मानाय এবং অরনি স্টাফ এবং তিনি আনে লগে দङ অরনি এমডি এবং আনি টিটিএডিসি হাপাং চালকনাय নাইকল দंनाय তীর্থদেববর্মা লগে দङ তারপরে অরদত আনি লিডারশিপ এবং প্লাস অরনি স্টাফ রক দङ আনি লগে বড় কথা ओमफ्राय जों नायनाय अल lamps दं तेबो साखावती सानान बागै এবং अल lamps जों दतखन सन्दति साय मानाय पाब्लिक नि आपतो कामनाय पाब्लिक नो जों सहायता खायनाय बागै जोंनो गभर्नमेंट अफ इंडियन गभर्नमेंट अफ त्रिपुरा जों रां जौगानाय बागै आं सरकारनि पक्ष এবং आं अबनि টিটিএডিসি ও বাজার মানমান করে যত জায়গা ঘুরি নাই যাক বনি বাগै आं गभर्नमेंट अफ त्रिपुरा এবং गभर्नमेंट अफ इंडियन नो आनि गोबां এবং বড় দৃষ্টি আকর্ষণ খাইতোন এই आनंद बाजार हाई জায়গা दं अब ताबुक भद्द 10 दिन थाखाय कारेन्ट फ्रि अरो आं नायनाय जेबो जुदि आनो चोबा खांखाय आं lamps खाय मान माया नायनाय अरो आं किन्तु साइन्स अफ टेक्नोलॉजी नि बुङै आं लाइट सोलार दिनान बागै आं अयनाय एबं प्रोजेक्ट हामबाय।